कशी आहे तुम्ही असाय न्हू बरी आम्ही बी आसाय बरी देवाच्यो कृपे आम्ही बरी मसाज दीत म्हाका सो हय कशी आहे तुम्ही बाया बरी आहे मग आम बरी आहे देवाचे कृपेन आता बरी तेल घालून मसाज मेळटा मामागे पांचशे स्कूटर गायली हा दुखली म्हाका तुका आज म्हाका पेडिक्योर करूंक पडलें सो फायनली हांव गेलें पेडिक्योर करपाक सो म्हाका जस्ट ओन्ली स्पा पेडिक्योर जाय आहलें कित्याक म्हाका जेल नाका कित्याक जेल पेंट लायक नेल पेंट लावपाक सोडलें लायतालीं पयलीं पूण आतां नाका कित्याक लागून तूं जेन्ना तें नेल्साचें तें नेल ड्रील यूज कोताय चोय तें म्हाका चड दुखता आनी मागीर ती पेन मोको सोंसपा जायना कित्याक ती अशें करून ड्रील मारून मारून मुगे नेल्स हांव सेन्सिटीव जाल्यार सो हांवें थिंग ब्रेक दिला लॉंग ब्रेक ना म्हूण हँड्साकूय लायना ना म्हूण पांयाकूय कांय नाका नेल पेंट नाका सो इवन म्हाका तो फायलर पसून जायना सोंसूं कातकूळ जाताय सो जस्ट बेजीक कोर म्हणलो तेका हांवें पेडिक्योर व्हडलेंशें चड नाका आनीक इवन क्युटिकल्स पसून ओके क्युटिकल्स ओके क्लीन करपाक बट डीप व्हडलेंशें नाका इवन फूट स्क्रॅपर ओके आसा तो दुसरो जो तेंगे लोखणां केसो तो आसता चोय तो नाका म्हूण सांगलें ओके तेका सांगलें स्क्रब मातशें जाय म्हणून स्क्रब केल्यार बरी सॉफ्ट जाता एश पांये आनीक मसाज दिल्यार जाता आनी कांय नाका आनी मागीर हांवें बेश्टे मागीर हांवें क्लियर टॉप कोट लायलो क्लियर ओके बट नेल पेंट नाका म्हाका सो तें म्हाका आतां लायता क्लियर टॉप कोट लेट्स सो तेंच्यान म्हाका केक हाडली क्रीम केक सो ती लंडनची फेमस लॅटो सो हांवें घरा कडेन वयली सो तेंगे टेबल लागोना हांवें म्हळ्यार रणबीर कपूर आलिया भटागे फेवरेट म्हण ती केक बट नाका म्हणपा लागलो मागीर आमी गेली मिसाक दुसरे दिसा म्हणजे आमगे बड्डे आहली काजरा वरोस आहलें सो मिसाक गेली आनी थोडे म्हणलें फोटो काडया बेगीन काडले सो सगलीं शॉपिंगा सावन हाडला हांव सोना गेलोले अनिता हाडू आम ते कितें गो कान बीन आम तशें तेसो घायले म्हणलें हेंच घाताय काळीज आनीक थोडेशें कितू किलो गो आमता हें कितू किलो गो 4 किलो सा बोट दाखयताय 4 किले मास तो दवरला मागीर हांव म्हणटा तूं थोडे 4 किलो काय अर्द दवर आमी रिपाट करपा सो तेच भाशेन आमी केलें चिकन होल चिकन एक केलें हांवें आनी एक केलें भितून सो दोगांयलो टेस्ट केल्या भितूगलें बरें जालें मुगे तितू बरें जालें ना आनी आमी केलें सोरपोटेल आनी सॉरी गायज जेवण हाफ जालें तेशें हांवें विडियो केलो पयलीं उगडासून आनी बिजी बी उरलें ग्रीन चिकन आनी फ्रायड रायस तो केला हांवें लागल सो ही आमकां फादरान हाडली वायन इटलीसान बरी लागता ती आमकां ओके घाल सगळ्या घाला हॉलिडे इस्टर हॉलिडे पोटा इस्टर 2 वीक हॉलिडे पोटलो ओल पोटा मागी पोटा एप्रिल मागी पोटा निगे सो आमी केली जेली एक स्ट्रॉबेरी आनी मँगो जेली सो स्ट्रॉबेरी ओके वय सो बाब म्हणपा लागलो मम्मा आमी दाडा स्पेशल करया म्हूण सो बेबी सो मँगो हितून आमी घायली सगळीं मिक्स फ्रूट म्हळ्यार थोडीशी किवी आनीक आनीक 2 भाशे कितें घायलें आनीक रेडी कोत्ताय हांवें घरच्यान सगळ्यान टेस्ट केलें सो तेंका सगळ्यांक स्ट्रॉबेरी चड बरी लागली मँगो तितू बरो लागलो ना
नेक्स्ट टाइम पोतंबरी कोत म्हळें मँगो